Marsolawat mita jalotileh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaid wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaid wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaid wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina sihhatan wa afiyatan wa salamah wa hidayatan wa rahmah wa imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Bahat hormata maradapkon amanta mudir soni beserta ibu sekeluarga damang dohot dainang bapak-bapak gurunta dot ibu-ibu gurunta, hadirin wal hadirat, maida mohop indah tersebut besatu persatu. Mari sama-sama kita bahat mengucapkan syukur tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala di manyogot niarion masih digorakkan Allah taala dope ate-atenta untuk menghabiskan sisa-sisanya umur tahun hadir tu majelis taklim niadongkon di pesantren Mustafawiyah na tercintaon. Mudah-mudahan nian saisongonon manian umur tahun dompak sotolap tua tolapan masih adong dope sisana saya totop manian terpergunaun kita menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dot kemudian sudena nian na terjadi tudrinta masing-masing, baik ia kesenangan, baik ia kemelaratan, kegembiraan, kesedihan, sudeonon dilihat Allah Ta'ala yang tua tiatenta dapat menerima dohot ridho. Arana ondo sudena amal na paling godang ketika ridho dengan ketentuan Allah. Ahadun ning roni amang dot dainang amal na godang na bukan haji, bukan puasa, bukan sholat, bukan mengaji, bukan wakaf. Yang paling besar semuanya adalah ridho. Anggon na mangupat do ita bope lingkas mengaji nagoyak dornya Allah Ta'ala tuita. Anggon na mangupat do ita bope raita marubat urang sehat kita ringkas do marubat te mangupat juo nda ridho. Kayo to ita ilin Allah Ta'ala ta inda ridho dengan kekayaan. Leng urang te mangupat. On sampai adokon Allah Ta'ala anggo inda ridho man lam yaradha ala qada'i wa man lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai waliatlub robban siwai. Ise hambongku nasorido du ketentuanku inda sobar tu cobaan naulehen keluar maya sian toru langit kon tu dia tu pakai langit-langit ni ya tu toru takar langit toru langit ni waliatlub robban siwai ijalaki iya mak Tuhan ni ulang biawe ngari dontong. Jadi on sudena pucukna tampukna dapat pahala on sian Allah Ta'ala hadapi dengan ridho. Ridho ita maka Allah ridho. Imam Al-Khusairi ahlinya aku tahu kapan Allah ridho pada diriku katanya. Amu nang udah ibu tuamu di sana dikan ridho tu Allah Ta'ala tuamu. Ya ibu tu iya deh. Wah Ustaz andi gande ning kalai di waktu aku ridho menerima ketentuan Allah katanya. Ajabat iton istilah na ridho ya menerima ketentuan Allah ridho mete. Anggo inda ridho ya mau ning Allah. Ridho Tuhan. Jalaki ya Tuhan ya ulang awe ini ya.
Keluar miasan bumi kon ni ya. Jalaki dunia ni ya. Jalaki langit ni ya, langit turun langit kon ni ya. Narido lebih Tuhan ni. Jadi aku tahu kapan Allah Ta'ala ridho pada diriku katanya. Kapan? Pada waktu aku ridho menerima ketentuannya. Idia maibarido sonang ati-atenta tatamu konta jo proanta manarimo ketentuan ni Allah Ta'ala disima Allah Ta'ala mandung ridho matuitai. Jadi ondo pahalo nagodangi mandung solat peita puasa peita mondar mandir kita haji ke Makkah umrah ke Makkah. Tapi di Makahan penasori dulu. Nah, miles mentong Arionda. Sangar pesusin miles son. Alak na leotin kalian musim dingin do. Na ikojar ma musim dingin tu son. Miles muselo pe. Niya musim di Makahan. Narido deh. Toak terus dan terus. Labbaik Allahumma labbaik. Ana miles sangkang, ana miles sangkang pukuling niya. Sarita na mengupat tidak ridho apa yang diberikan Allah. Jadi on mangosongoni mudah-mudahan kita sudena di hari sadarion mudah-mudahan kita mendapat nikmat ni Allah Ta'ala mampu kita hadir tu majelis pengajian na adong di Mustafawiyahon menghabiskan nahon sisa ni umur tak. Adong umur nana 8 tahun nai doma, adong na 8 bulan nai doma, adong na 8 hari nai doma, adong na 8 jam nai doma, adong hindi binoto ti tanarondo ti adong pakso habis mudah-mudahan terpakai kita totop nian amin ya rabbal alamin totop mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nian itaun sudena i duniaun mendapat rahmat, di akhirat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudarai kita membaca solawat tuna binta indaum warta saulapon nai sampeon ni malaikat gorar niya manta pedot inanta isampeon malaikat dui bahaso wahai Muhammad sianu anak ni sianu mengucap solawat tuho ning malaikat ini. Jadi indom na iba imarupana sosen tagi sensonang muda dong ro adong dapotiba anak ni mana soleh tile mar solawat daganek ni ba idapotan ni ba aso temar kirim solom turo sul isampeon ni se malaikat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan wa atahu sam'al khalaiki kullaha wa huwa qaimun ala qabri ila yaumiddin. Fama min ahadin min ummati yusalli alayya illa sammahu bismihi wasmi abihi au walidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dan malaikat ini Allah berikan bisa mendengarkan semua perkataan makhluk. Sudena perkataan ni makhluk nadong iduniaun Allah buat keistimewaan malaikat yang ia ciptakan mampu mendengarkan semua ucapan makhluk.
wa huwa qaimun ala qabri, dan malaikat itu tetap berdiri di depan perkuburanku. Jong-jong mai malaikati di perkuburankan ning nabinta ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nda morot malaikati ngun perkuburan ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pama min ahadin min ummati, sadalak pe sian umat kon indah dong natara sisa na pasti mudah mersolawat tia tuau ning nabinta dah, maka malaikat itu langsung menyebutkan nama orang yang berselawat dan nama kedua orang tuanya. Anak ni sianu mandung bersolawat tuho Muhammad tu kuburan ni Nabi. Ya Muhammad, inna fulan bin fulan yusalli alaik. Oh Muhammad, sesungguhnya sianu anak ni sianu marsolawat tuho. Itu anak ni sianu duit tadi deh. Ai madah. Mendapat mia manta kan? Mendapat mia inanta. Inna fulan ibni fulan yusalli alaik. Para hadirin rahimakumullah, muda porwan ta amanginang mendapat tiket istimewa jatah langsung dari Rasul, maka perbanyakkanlah salawat dan salam kepada beliau. Jungada marcarita sotik. Waktu Abu Bakar bersama sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izan jaa ilaihi rajulun, tiba-tiba Roma sada anak muda, sabun, seorang anak muda menopotkan perkumpulan ni Nabi dohot sahabat. Lalu Nabi minta tuson ko saudara, tuson ko amang ning Nabi minta mendokon anak mudai ibai nia juguk di samping nia, sedangkan Nabi jugukan na ginjang sotik. Sahabat-sahabat itu iya anak muda ibain jugukan na ginjang i samping niro, padahal sahabat-sahabat di sekeliling nia lai itoru jugukna. Jadi amang dot dainang sada waktu mulak ma anak mudaon pamit mangkuling ma Abu Bakar, ya Muhammad, asodo anak mudai nangkin iginjang jugukna, padahal ia na poso-poso do penga podo kawin, ami mandung tobang-tobang songonon bo ituru ibain. Senyum na binta, bope poso iya da bo inda adong dope i duniaon na mga lebihi banyak na solawat niya tuaw. Iya dope i duniaon na paling bahat ucapan solawat na tuaw ning nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka narupana memperbanyak solawat itu kepada Nabi untuk betul-betul mendapatkan jatah istimewa nanti syafaat di dunia pemata rida. Sampingnya ibenya jugukna sabarisan sajukan sadataran dohotia, padahal itu rumandung tobang anggoning rowan tong Abu Bakar ma tobang tileh olo iya poso-poso iginjang jugukna aharu pakai istimewaannya, karena ialah yang paling banyak solawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang jenuh kita, ulang bosan kita, mari disenggang-senggang ni waktu kita pabahas solawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari
sama-sama amang dot dainang saya majolo kata-kata mukaddimah masuk maita jolo tu pengajian tak. Pengajian tak kita buat judulnya jangan minder jadi orang miskin. Ulang enek roa bope miskini ba. Bope malarat iba. Biado na muda. Bilele roa muyu miskin kamu. On mada. Anggo bile roa itamba to kina indari itu mama larat mama dabu itimpo tangga dope. Mama dabu itimpo tangga. Miskinan tong malarat goyak do perni Tuhan. Aso tengari dia jadi kemalaratannya ini. Jangan minder menjadi orang miskin. Sampat amang inang turun ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat ni alak na miskin. Mengangkat darjat ni alak na miskin. Gara-gara mu deh ni miskin ho. Gara-gara antare asu miskin kita te. Tai so turun peton mengangkat darjat tadon. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah tolap kamu naron amanginang tubagasan buka kamu Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala terus wala ta'ud aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tutik man aghfalna qalbah an zikrina terus wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Onma ayat ni Tuhan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Kahfi ayat 28 na mengangkat darajat ni alak na miskin. Sobar moho Muhammad tenang marwamu totop konroamu sonang ati-atimu sajubukan dot kalai bersama orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah. Alai bope miskin kalai, bope larat kalai, siang malam pagi sore memohon ampun tu Allah. Siang malam pagi sore taat kepada Allah. Indah mempengaruhi tualai, miskin nialai dohot larat nialai. Senang ruamu Muhammad jubuk dohot kalai. Job ruamu Muhammad dot kalai sajubukan. Arana alai dongan mi Muhammad najubuki sudena alak na miskin day. Alak na larat day. Tapi yuriduna wajahahu, mereka tetap menginginkan ridhonya Allah. Alai bope miskin tetap kalai mengidori ridho tu Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ta'atihi, dan taat kepada Allah Ta'ala. Miskin kalai, larat kalai, ridho alai ketentuannya Allah, dan taat kalai itu perintah ni Allah Ta'ala. Perintah ikarjaon kalai, larangan itinggalkan kalai. Halo? Desongon kita manombo muda larat. Muda malarat mau mah? Saya gak hati-hati. Nah haram pe jadi mah. Ramping kon la siap nyalak digadui la semula. Ngadong bayanan panawul sila siap be peng be. Dompak ngai sonam puna kogonon iramping kon majol marsalah sekali manggiling niya. Nah taat itu Allah ini. Nah. Jadi Allah ridho, ahana dong ima. Pokoknya le marusaho saja pendapatan saima. Para hadirin rahimakumullah, wala ta'ud aynaka anhum. Jangan kau memalingkan mata, jangan kau palingkan kedua matamu daripada mereka. Adopkon kalai. Ulang palingkon matamu sian kalai. Mawarupana turidu zinatal hayatid dunya, ro alak manopot konko nagagah perkasa na kayo raya na ganteng nagagah na mentreng na kayo na terhormat. Ulang ko jabat mamalingkon muko sian alak na miskini gara-gara ben naroy na kayoy. Sampat ilecehkon ko, ulang lecehkon alak na miskini ben naro na kayo, ben naro na marpangkat, ben naro na marjabatan, ben naro na kayo konglomerat. Jangan kau palingkan wajahmu, jangan kau palingkan kedua matamu daripada mereka. Ulang gara-gara ben naro tamumu na kayo ibelakang kon kualay. Hindi perdulion betul eh. Langsung na terjadi itu. On umak ni kandung niya manombo. Ben naman marjabatan niya. Ben mantung tinggi hebat ya. Oh ma nyari mudaronon tamung kulang Roma tu bantar luar niya. Yutnya ulang tandayalak umak niya. Rundut dursun adalah kampung tong. Ala di kota. Mudah dah udah botamung ku umak. Ulang jabat Roma tu bantar luar. Di dapur sunyi umak ni. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ulang ko jabat tunduk tualakalak nalale ati-ati na mangingot Allah. On jabat tunduk doya tarwa manginang nagit ilyat niya domanida ben kayo na bayoy ben hebat na bayoy. Padahal Allah Ta'ala mandokon ulang kora Muhammad tunduk jabat tualak alak nalale mangingot Allah. Arana di air-air samanon muda alak na miskin ni damuloy ma di si peleo nolo di sudut kon iring mabaya anak ni anak borui kehetu orja. Iring anak dia umur 4 tahun 3 tahun. Tolap tu orjaan ida anak nai mada amanginang taratak mandung terasadia. Di taratakon adong sude lengkap indah dong urang na
sup adong, rondang adong, ayam kecap adong, buah-buahan adong, cendor adong, rujak adong, pocal adong, adong. Manopi ma amanginang umat naon tu pinggir. O ma, sadu maita bo nabahatan sadu panganon. Sadu maita. Inda dabo layak tain amang tu si inda pangalot kita mangani alay na terhormat naidi. Undangan istimewa naidi. Terat ni undang do tu orja aso istimewa na iya. Iyoban anak buron maanak niyaon tuaratak na lain. Idurung inda dapotan, idurung inda dapotan, idurung inda dapotan. Rupana acang ajo. Hah? Tambana acang ajo dohot nasumaro-oli si bodak. Oma isadu manaita na nga, isadu badong bagay bo ikan panggang na, isadu adong bo ikan mas na ipanggang adong lo sudena tu sita umanya biado sampean tido amu mamen orja songon. Sampai hati dah mui. Hah? Taya dong ti. Oh lo mudah-mudahan anggo jamaah dah dong ti le. Arang-arang na sampai hati. Hah? Na sampai hati dah dong, na sampai malaksana do na dong. Hah? Turun ayaton amanginang hina tolabaru asaul kuffar tordal fuqara'il muslimina an majlisi Rasulillah alaihi salatu wassalam. So turun ayat naon nga manginang arana ro tamu ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamu naon pembesar kuffar Quraisy. Alak-alak nagodang di bangsa Quraisy. Pimpinanna Uyainah bin Husnin. Nda Husnan ba? Sot busengan do, nda sin. Awan tong sin de. Husnan sindo on Husnin. Uyainah bin Husn atau Husnin on mapimpinan kepala ni jamaah Quraisy menuntut mangido tu Rasulullah an suyusir alak-alak na miskin ni jolo na yadopan ni nabintay aranan tong kinay inda lepil kami sayugukan dot kalay Muhammad usir jolo alay para jolo sumasuk kami on mada ulang mo jolo silay marmorot na jolo sada karilay gembel dot tong idalay te gembel alak nalarat paqalu maka berkata mereka orang-orang kafir termasuk alak na miskini si magwarna termasuk alak na miskini Ammar, Khabbab, Salman dan banyak lagi yang lain sahabat-sahabat Nabi yang miskin bersama Rasul sayugukan kalai usir jolo alai siani so masuk kami tu tempat mon Muhammad
utrudhum an majlisika ya Muhammad hatta najlisa ma'aka li'annahum qaumun arzalun. Usir julu alaisyan jugu konan Muhammad sora ami juguk dohot ko arna alai gembel day arzalun alak-alak nahi ino darjat nahi dodon sudenon ami pembesar-pembesar no wabanon 70 alak anggotanya yobania sude pembesar-pembesar narwani alak-alak nagodang do alak-alak nagodang sudena berkendaraan mewah na marwani masa intong kuda do pete kuda na lagak-lagak nagagah-gagah sementara ia depan nabintai se alak-alak na miskin na malarat usir maalay. Jadi dung songoni mawa maningkalai tambana kanarihum rihadoanin muap nialai sajo pedabo muap ambeng randut na miskin tong baya tertabus ini parfum jangankan parfum pangalan pemoran mau ni kalai kanarihum rihadonin arana alai gembel de sudena muap ni alai pe muap ambeng randuk ambeng biri-biri cerita nanti bau nanuru asaul qaum aminaroon sudena adalah pemuka kaum Quraisy alak na godang-godang don sudena mo banon ning Uyainah bin Husni na godang-godang don sudena Muhammad no banon al terhormat don sudena usir kalay jolo gembelon sasada namu pamrenan ambeng randukon ambeng randuk no warna namu amren nang ambeng randukon sada-sada usir jolo fa inna tordahum fa in torattahum aminan bika muda yusir ko alai baru sonang roanani marsudohotko nasonting madaite angkon niusir mo do Muhammad sosonang ruanami Muhammad maradopan.ko angkon ulang isialay ulang dot kalayson mulai melalamak teraso tu diri nadong nasongoni kedaan tamanombo oeda dodamu orjana tu malintangi dot mantong pentiamu au joloti sumar siap pau wah siap manak boru intong siap paten satu ngajom namar siapi sobar ma anak boru pentena itoru pala hadung siap ia marsiap ibu ko ia pintu ide iya solop capal iya si patu nalaga margolang martintin margonjong anak boru tintin ijuk Tintini juga warna. Allah. Baju na pena masibak. Oh eda, adong na pena perlu eda ning orang ku pajolo-jolo masong ninya. La ilaha illallah. Pajolo marang ku suni eda ninya. Aso. Ndale pelalaya. Mardongan. Namiskinan na borondongan niyaon. Padahal satu ngajom may paintinak boru. Iyan tong lipstick niya sa 500,000 hargana. Sada. Ulang pebada warna dong warna. Nalaga nai. Nanggoy nang. Tolubelo muap. Tanggung-tanggung. Bopang keima dongan nilalaya, solop na solop capal do. Ipe Medan Padang, sada na kursing sada na rata.
Biado. Rado nang udah perdongan nih. Betul. Amin. Nah, binoto da bo. Ro parmain munyu mangontang orja tubas muyuan. Idamu to kini parmain muyu songoni pakaian nanti jawab ro muyu dah. Jangan palingkan matamu terhadap dia. Gara-gara dia miskin. Lalu amanginang mawamaning kala selanjutnya mana terjadi fa in tarattahum aminan bika o Muhammad mudara doh mangusir kalai sian tempaton baru sonang ruanami marhadopan dotko anggoling son kalai berarti indah sonang ruannya lai ben gembel na bain miskin na bain larat na. Nah jika sedih cuma mana 10 menit naik doma. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Nah akal yang mana nanti selambat jauh. Awan ma Nabi pemulai madah ahma paham alaihi salatu wassalam ayyab ala dhalik lihirisihi ala imanihim fanazala Jibrilu alaihi salam mambege obarani alakku para Quraisy alak-alak nagodangon hamma kolbu rasulina sadan hamma ame mulai marsak hammun marsak marsak menabi sundi darwai inde darwai usir darwai upatur dorin da kon nalayon sundi darwai temuri usir tongdongan make jam tuiba temuda ngai paturut naron alai pembesar Quraisy iba nagid perlu busa jalai sundia do macarana lihirsi imanihim panazala Jibril alaihissalam untuk memelihara keimanan ni alak na miskinon Allah subhanahu wa ta'ala spontan mengutus Jibril supaya turun ke dunia menyampaikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Oh Muhammad, ulang kora mengusir anak nei jolomi alai na siang malam berdoa tu Allah Ta'ala mereka senantiasa mengharap keridhaan dari Allah Ta'ala sobar kon dia tiate Muhammad sajugukan dohot kalai bope miskin kalai arana lai anak namulio di sisi ni Allah di mata ni manusia ondo na gembel tayanggo di mata ni Allah mereka orang mulia mereka sabar mereka terima apa ketentuan dari Allah dan mereka taat kepada Allah tak pernah menyeleweng hati mereka walaupun mereka menderita di dunia ini dan menyeleweng on manombo umben nasotik do gaji git menyeleweng mak narodo tiap bulan gaji tegin menyeleweng tebo pesongoni mama nyeleweng bayoi may boto alak na menyeleweng do ben na mandung tinggi jabatan niya ihargai dongan saja arana na menghormati na epe alak na menyeleweng diumumkan tu seluruh masyarakat
Desa nadong di kampung taon, penduduk desa nadong di son, anso marsi payas alaman na sudi, arana ro tamunta, sian nadaw, tamun terhormat. Ulang adong na sopyas alaman na, anggo bisa andang nadong bakas na marandang ito pidalan ced sudi. Anggo na marompak andang na ambukon to ikan. Sulang pajajat kon batas yela. Araro tamunta na godang na terhormat. Ibain ma taratak na taru na mangisewa 2.500.000 sada taratak. Ipasang magaba-gaba paten buat minuman na khusus istimewa, buah-buahan istimewa, karosina pi pasang na istimewa. Palahaj pa juguk may si belum dompak soro juguk may si tobang-tobang. Udah ulang kuasi. Juguk kan ditamuntai deh. Sadul. Iyalah ma tobang-tobang ini. Palaro mantong baya ipajuguk mabayo isi. Rupa padang kogodang no. Panang kogodang parampok korupsi marmiliar korupsinya epeng ibain may karosi na laga taratak na laga isambut masyarakat alaman sudah kadong na kotor tu parik-parikan ya sudah padahal ngana sahabat kebayo tu parikan. Mana tahu tu kinai marlaw-lawa manta naroon. Iusir ma ala kampung na tobang nesian. Padahal ia manangko pehinda, korupsi pehinda, turin cik-cik ni juga disia mana mesti timbako. Nah halal tu sudah. On ma amanginang sobar kita bape malarat. Sobar kita bape miskin. Anda adalah kekasih Allah. Sampat idokonia tu Muhammad. Oh Muhammad, ulang gara-gara itamu nama rohani, itinggal konko alai na miskini. Jo proamu tu alai, olong roamu tu alai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawa maning nabi mandokon jawaban sian pangiduan ni alak nakatiron nahani Allahu ain an ab'ala dhalik saybotuamu nahani Allahu an turadiha ula madung ilarang Allah Ta'ala au mengusir kalai. Ilarang Allah jawaban biar dong ngosong ni jia doro jawaban rohani Allah Ta'ala tualak nama larat dongani nabi tahun daripada pemuka pembesar naron yang kinyani jawaban rohani Allah Ta'ala tu nama melarat nang kinyani. Para hadirin rahimakumullah yang saya muliakan, mangidebusingan kalai anggo mengusir kalai butuh indara au nda mampu awi harana mai larang Allah manda tol usir abusingan pangidonnya lai ipangidolai faja'alna yauman walahum yauman anggo inda songoni diar masadarion iarot ko alai jolo tai mudan cokoton dokon kian ulang roalai tu son mudagi roami bain ma pertemuanon muda pertemuan mi Muhammad na miskin diar ma ancokoton roami ulangi son kalaibe karena ponting mi antong na royalai isilang na miskin ti ancokot urang tarimo lain cokot be. Ami matarimo alay ulang robiolo.
So ulang top dot kami. Apa unting badai ti? So ulang sajugukan dot kami. Mawaning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabiyuna la af'al. Ndara au mangalaksana na ini. Muri ruamu alai tetap bison. Mura topel alai bison ruamu silakan ro. Ulang gara-gara istilah Nabi ini ruamun cogot. Udah kon malay luang rotuson, ndale ning nabinta. Indah mampat. Mau bisa depan na idokon kali na ponting goyak na ron letul amalaton. Faja'alil majalisa wahidan wa aqbala alaina biwajhika wa walla zahraka ilaihim. Anggo songoni ngarau Muhammad diar mada boleh ison kalai muda ropi ami tai mukomu adab kami punggungmu adab kalai. Adab kon kami udukon alai. Diar ma Muhammad bope ison kalian cowok roami tai di majlisi adab ko ami adab kon kami belakang kon kalai ulang adab kon ibamu tualai tuami doh manghadap ngosan narion gari ini asal ko marepek beres bos bope sudaro jadi bope seagama jadi kucilkan tindas beres bos di air zaman. Ini air zaman. Mabiar me baros na joloan. Pangidon nila kapiri. Lalu amanginang haranion mada turun ma ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka. Sobarkon ma Muhammad dirimu. Patonang maati-atimu. Dot kalay mo ho. Ulangangkan tinggalkon alay. Arana alay po pemiskin, po pelarat. Naman cari ridho ni Allah Ta'ala daula iduniaon. Na to at daula itu Allah. Ketimbang alay na marwani. Nagit manopot kon koy. Ha? Algojo do suditi. Panantang do tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arani on madaang osuni. Damangku soni dainangku. Mari sama-sama kita bercermin tu ahlak ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung diajari oleh Jibril melalui wahyu Nabi Muhammad, wahyu ni Allah Subhanahu wa taala. Mawaning Jibril tadi sobarkon ma Muhammad, tahan kon mati-atimu, bo pemiskin kalai dot kalai mo, ulang tinggal kon kalai. Gara-gara ben naro ala kupar kurois menghadap ko dia biado nang muda taroban kon murayon muda ro tamu mu gembel tu bagasmu abis ro gembel rolak na kayo biado marbeda ro cara apa namuna nda muda na miskin ro air putih ibaen karupuk bola soramiti atau rapak mendo tay muda na kayoro inang warlojong tujay tujulu manjalaki alehe non songon sorani kuhuran di torang niari songon sorani kuhuran dan dosto torang doma sena kucar kacirna anak buri manjalaki sang alehe non kunjung dia bagi muda sore kuhuran dan restoran. Arkari na pudun. Ya arkaran suri ana dong. Ela uncang-uncang, mari uncang ini. Mari sini ya. Anggo mari si uncang-uncang. Keluar kon. Asal kon dong tabuson kon. Isenaron. Nakayo. Tai amang
romat kaum ni alaklai na miskin na laratan dalan sodalan langka solangka botole laos pamasak tesipe sidepe korepimi le ison son bo mera suke jolo pamilas aik jolo palan make miskinan antong padahal ision kaum ni alak-alak ibu singan dope tambana tayo na miskin na ron marpalan-palan masong ni songon parasegi ni anak buru di potang-potang sirang jadi sirang pasongon parasegi ni anak buru potang-potang sirang jadi sirang arana gin mangutang pengrupana komnaon naroonan dia ulang lehen ang lehen dia sirang ampun. Jadi amaina jangan minder jadi orang miskin dan jangan sombong jadi orang kaya sebab di antara mereka berdua kalau orang miskin ridho kepada Allah Ta'ala itu lebih mulia daripada orang kaya yang tidak ridho dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nian wapesotik kajinta marmanfaat nian diita akhirnya mangido audita sasudena dung siap sholat tahajud soulang masusatu raso kinta soulang mapayatu para saanta ita marzikir lu marzikir kita pangido onta mazikirna nejar koni nabi nebekini nabi ngayak nabi mengajar konon berjodoh sada waktu adong sada bayo na solat malam lewat rasul ibege nabinta to ngaborong ini sora dungi bege ya nama sorani bayoon itopot kon nabi wahai anak muda patorus mabacaan mi pangidoonmu arana maida do Allah Ta'ala dio anggo nga imakbul ko niya pangidoonmu maida do Allah Ta'ala jihobayo anggo inday len Allah na pangidoonmu cocok mun ipagidoonmu kapal teripak maning ulinya pangido na denggan mentong bagay pangidoonmu pertama na udah. Oh bagus, diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosa riba. Diridoi Allah Ta'ala. Lehen matuhan puridomu jauh dia muluan sampai marsuo tujolomu. Ondo pangiduani. Madung, ang jabat rido Allah sonang deh. Adong bibigyan mo sa bong niya Ibrahim di basan niya Imosok. Mawana. Ridho Allah Ta'ala tu siya dan ridho dari Allah Ta'ala tu Ibrahim ridho Allah Ta'ala tu Ibrahim icampakon kala itu apian nga alang mosok na Allahumma inni ashhaduka annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berkali-kali dokon bayo baru mangido dung siap on bayo pangido patu Tuhan pangido onmu maila do Allah anggo ngalih ni yo dapat dengan mudah. Allahumma inni itu ikut Allahumma inni ashaduka annaka antallah
Alladzi la ilaha illa anta al-wahid as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis sholat tahajud, lu siap mendoa Allahumma lakalah walakal hamd, segala hamdu tambah don atau marzikir sih, tuan sikir don, zikir marzikir, ujung naik baru mangido. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, lagi tempat meminta segala-galanya. Somad, tempat meminta segala-galanya, minta kepada yang as-somad. Ulang lagu somad dah? Somad dah? Ya, somad dal. Kullu ahad Allah somad ya kan? Somad. Alladzi la ilaha illa anta Allah anta al-wahidus samad lam yalid wa lam yulad nasomaranak dot nasori paranakon nasodong sarupo tiasa dalakpe nasodong sarupo dot Allah sinakayo may lalabayo idunyaon ida taratandingin niya kayo ni Allah na beteng melalabayo i duniaon ida taratandingin niya beteng ni Allah na pintar melalabayo i duniaon ida taratandingin niya pintar ni Allah arana Allah disli mangalihin na di manusiaon pero tanding na jadi amang yang bope naron ko itulis mo sa lose ibabahat ka mo nga no sampai taon kumaluis ng kintil jadi on ma dung siap kita sholat tahajud berzikir zikir. Allahumma inni asyhaduka annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-wahid as-samad lam yalid wa lam yulad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tarbegi Rasulullah zikir ni bayon langsung itopot kun Rasul o bayo patorus mazikir mon udah mangidohon naron may dalo Allah ko ang bungailin Allah pangidoanmu. Jadi Allah paling utama penghidupan lehen ya Allah diami keampunan dan ridhoi mahauduan Nabi di dunia sampai marsuh dohot ko ya Allah dalam keriduanmu ido penghidupan na paling jeges kurang lebih na nang udah sumani udah sasude menghidup mau izin dia na orang tama na orang pade seorang lebih kemampuan dari zikr Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penarong nang kinitaniat kon untuk menduarkan na dalam setelahnya ala ahlinya wa kullu ladhi salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تتقبل كل حاجاتنا وكل مرادنا ومقاصدنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يسر أمورنا يا الله، أمور الدنيا والدين برحمتك يا رب العالمين. واشف مرضانا وأمراض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل لكل امتحان نجاح، واجعل لكل امتحان نجاح، واجعل لكل امتحان نجاح برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم